Naimbang nga bigat yung aming agluluto manen is sausagen. Neta, pagpakita kanya yung neta itlog. Lututak di itlog. Kinikiwa ko neta itlog. Naimas neta itlog kan sausage. Yung plating ko neta itlogan. Ipangkot tapinganan. Nagimas neta itlog kan sausage. Pakita kanyayo neta itlog kan sausage. Nagimas. Sen. Pakita neta karton sausage. Neta lotwak neta spray. Nisprak deta pan. Nag-spray ak deta panon. Dapoy nan. Yung pangkuleta sausage yun. Eta pariyokan. Naglutak panti itlogan. Deta salt. Ipangkuleta sote ta itlog. Kan pepper. Pangkuleta pepper ta itlog. Bye-bye Mita Pilipinas. Bye Pagnam. DJ ni Wong napintas kita Pilipinas. Tapay. Anak nagkita tatugaw. Adapungan ko at ulos ko. Wong gaming. Naimbang nga bigat yung aming agluluto manen is sausagen. Neta, pagpakita kanya yung neta itlog. Lututak di itlog. Kinikiwa ko neta itlog. Naimas neta itlog kan sausage. Yung plating ko neta itlogan. Ipangkot tapinganan. Nagimas neta itlog kan sausage. Pakita kanyayo neta itlog kan sausage. Nagimas. Sen. Pakita neta karton sausage. Neta lotwak neta spray. Nisprak deta pan. Nag-spray ak deta panon. Dapoy nan. Yung pangkuleta sausage yun. Eta pariyokan. Naglutak panti itlogan. Deta salt. Ipangkuleta sote ta itlog. Kan pepper. Pangkuleta pepper ta itlog. Deta breakfast ko tatay sausage kan itlog. Naimas healthy deta. One.